Okay, update ta para sa tuang 1 combi mom sir. Para sa 3D STL diri sa Pressy Vlog. So kung lang wala pa nakasubscribe sa tuang Pressy Vlog, subscribe lang mom sir. Bell all lang para updated ka para sa kuang upload na video o live update. So katong pa nakasubscribe di ha, subscribe lang. Yan. Ay kalimot pag-subscribe. O katong naa naglantaw sa tuang page, papalo na lang pod no. So Press Vlog mom sir. Kani ato man yung second channel good no. Yan. Ato ang YT. So i-upload man sa din ako sa Facebook. Yan sa tuang 1 combi. Then ay kalimot mo sir pag-share. So ako i-giandam para sa tuwang pinaka-best. So burn out na po. Pag-record na lang ta. So tanaw na to kung mabalik mag-kurinti no. Kung mabalik, maka-live ta. No? Sa tuwang main vlog. Sa tuwang to combi best. So sa community na nako i-andam na pang Pasko, pang New Year na combi mga ma'am sir. Ayan. So parehas atong niagi no natay i-andam diha. So 1 combi na to ma'am sir kay kanilang target all. Okay, target. Okay. So good luck ma'am sir para sa tuang best 1 combi 3D and STL ma'am sir.